ओम शांति 5 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे बाबा को ज्ञानी तो आत्मा संतान माने ही प्रिय अटंती सेथिपाई बाबा समान मास्टर ज्ञानर सागर हुआ। बाबा को ज्ञानी तो आत्मा संतान माने ही प्रिय अटंती सेथिपाई बाबा समान मास्टर ज्ञानर सागर हुआ। प्रश्न एही कल्याणकारी जुगरे बाबा समस्त संतान मानकु केउ कथा स्मरण कराई देउछंती। एही कल्याणकारी जुगरे बाबा समस्त संतान मानकु केउ कथा स्मरण कराई देउछंती। उत्तर पिला माने तुमको निजर घर परम धाम को छाड़ी आसीबा 5000 वर्ष होई गलानी। तुमे माने 5000 वर्ष भितरे 84 जन्म नेई सारिछ। एबे एहा तुमर अंतिम जन्मर बानप्रस्थ अवस्था। सेथिपाई एबे घर को जीवार प्रस्तुति कर। तापरे सुख धाम को आसीबाकू हेब। जदियो घर गृहस्थरे रहुछ तेबे मध्य एही अंतिम जन्मरे पवित्र होई बाबा को मने पकाओ। गीत अच्छी महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। ओम शांति। पिला माने एक कथा बुझी गलेनी जे भगवान जणे गॉड इज वन। समस्त आत्मांकर पिता जणे तांकु परम पिता परमात्मा कहा जाए। सृष्टिर रचयिता मध्य जणे अनेक होई परिबे नाही। एही सिद्धांत अनुसार मनुष्य निजको भगवान बोली कही परिब नाही। एबे तुमे ईश्वरीय सेवार निमित्त होइछ। ईश्वर नुआ दुनिया स्थापन करुछंती जहाकू सत्य जुग कुहा जाउछि। सेठाकू जिबा पई तुमे माने योग्य हेउछ। सत्य जुगरे केही पतित नथांती। एबे तुमे माने पावन हेउछ। बाबा कहउछंती मु ही पतित पावन अटे एवं मु ही तुम मानकु श्रेष्ठ मत अर्थात श्रीमत देउछि जे मोते मने पकाओ जहाद्वारा तुमे माने पतित तमो प्रधान रु पावन सत्व प्रधान होई जीव। किए कहउछंती पतित पावन शिव बाबा जे मो श्रीमत रे चलिले मोते मने पकाइले तमे तमो प्रधान रु सत्व प्रधान होई जीव। एही जोग अग्नि द्वारा तुमर पाप नाश होई जीव। साधु संत माने तो कही देउछंती जे ईश्वर सर्वव्यापी। गोटिए पार्श्वरे कहउछंती भगवान जणे किंतु एठारे तो अनेक अछंती जेउ माने निजको भगवान बोली कहउछंती। निजको श्री श्री 108 जगत गुरु बोली कहउछंती किंतु सारा जगतर गुरु तो एकमात्र बाबा ही अटंती। सारा जगतर पावन कर्ता एकमात्र परमात्मा अटंती जिए कि सारा दुनिया को दुखरु मुक्त करी थांती। सिए ही दुख हर्ता सुख कर्ता अटंती। मनुष्य मानकु एही भली कुहा जाई परिबो नाही। एकथा मध्य तुमे पिला माने जानिछ। कौनसी मनीष को आमे दुख हर्ता सुख कर्ता बोली संबोधन करी परिबा नाही। यह केवल से एक परमात्मांकर महिमा। एहा तो पतित दुनिया। एठारे समस्ते पतित। पवित्र दुनिया रे जथा राजा रानी तथा प्रजा। सत्य जुगरे पूज्य महाराजा महाराणी माने थांती। पुणी सेही माने ही भक्ति मार्ग रे पूजारी होई जानती। सत्य जुगरे जेउ माने महाराजा महाराणी थांती सेमानकर जेतेबेले दुई कला कम होई जाए सेतेबेले सेमानकु राजा रानी कुहा जाए। 14 कला संपूर्ण हो जाती त्रेता जुग को आसी जानती। ए सब हेला विस्तारर कथा नचेत गायन रही गोटे सेकेंड रे जीवन मुक्ति। बाबा बुझाउछंती गृहस्थ व्यवहार रे रुह किंतु एही अंतिम जन्म पवित्र रुह। एबे तुम मानकर बानप्रस्थ अवस्था। बाणी रु ऊर्ध्वरे कुह बा शांति धाम कुह एका कथा। सेठारे आत्मा माने ब्रह्म तत्व रे वास करती जहाको ब्रह्मांड कुहा जाए। वास्तव रे आत्मा माने कौनसी अंडा सदृश नुहंती। आत्मा तो तारका सदृश। बाबा बुझाई
जेते भी आत्मा अछंती समस्ते एही ड्रामा रे अभिनेता अटंती। जेपरी अभिनेता माने नाटक रे ड्रेस बदलाई भिन्न भिन्न पाठ करी थांती, सेहीपरि एहा मध्य एक बेहदर नाटक। आत्मा माने एही सृष्टि उपरे पांच तत्व रे तैयारी शरीर रे प्रवेश करी आरंभरु शेष पर्यंत पाठ करी थांती। परमात्मा एवं ब्रह्मा विष्णु शंकर समस्ते अभिनेता अटंती। नाटक रे पाठ करिबा पई भिन्न भिन्न प्रकार ड्रेस मिली थाए। निज घरे अर्थात परम धाम रे आत्मा माने सबु शरीर रहित अर्थात अशरीरी अवस्था रे थांती। पुणी जेतेबेले पांच तत्वर शरीर प्रस्तुत होई जाए सेतेबेले जाई सेथिरे प्रवेश करी थांती। 84टी शरीर मिलुछि तेबे सेतिकी नाम मध्य बदलुथिबो। प्रत्येक शरीर प्रति जन्म रे जे शरीर मिलुछि ता उपरे गोटे नाम थिबो, किंतु आत्मार नाम तो गोटिए। तेबे शिव बाबा तो हेउछंती ही पतित पावन जहांकर निजर शरीर नाही, सेथिपई तांकु शरीरर आधार नेबाकू पड़ी थाए। बाबा कहउछंती मोर नाम शिव, जदियो मो पुरुणा शरीर रे आसीछि किंतु तांकर निजर शारीरिक नाम रहिछि। साकार बाबांकर प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक नाम एवं दादा लेखराज तांकर शरीरर नाम रहिछि। तांकर व्यक्त लौकिक नाम तो अछि किंतु अव्यक्त अलौकिक नाम ब्रह्मा दिया जाइछि। जेपरि गोटिए धर्मर व्यक्ति जदि अन्य धर्म को चली जाए तेबे तार नाम परिवर्तन होई थाए। तुमे माने मध्य शूद्र धर्मरु परिवर्तित होई ब्राह्मण धर्म को आसीछ, तेणु तुमर नाम परिवर्तन हेउछि। तुमे लेखुछ शिव बाबा थ्रो ब्रह्मा। शिव बाबा परम पिता परमात्मा अटंती, जहांकर नाम केबे भी परिवर्तन हुए नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा को द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करुछंती, जहाकी प्राय लोप होई जाइछे। जेउ माने पवित्र पूज्य थिले सेही माने ही पूजारी पतित होई जाइछंती, सेही माने ही 84 जन्म पूरा करिछंती। एबे पुनर्बार देवी देवता धर्मर स्थापना हेउछि। गायन अछि परम पिता परमात्मा आसी ब्रह्मा को द्वारा सही धर्मर पुनर्बार स्थापना कराउछंती, तेणु ब्राह्मण मध्य निश्चित आवश्यक। तेबे ब्रह्मा एवं ब्राह्मण केउठु आसिले? शिव बाबा आसी ब्रह्मा को द्वारा पोष्य करुछंती। कहउछंती तुमे सब मोर संतान। तेबे तुमे माने निश्चित शिव बाबांकर संतान तो अट, किंतु ब्रह्माकर संतान हेबा कारणरु शिव बाबांकर नाती होई जाउछ। सबु प्रजा मानकर पिता तो जणे। एते सबु संतान तांकर कुमार कुमारी अटंती। सेमानकु शिव बाबा ब्रह्मा को द्वारा पोष्य करुछंती। ए सब कथा कौन मनुष्य माने जानिछंती? जे बाबा आसी आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करुछंती। एमिति नुहे जे नुआ करी आत्मा माने पाठ करिबा पई आसुछंती। जेमिति भक्ति रे देखाइछंती प्रलय होई गला, पुणी श्रीकृष्ण सागर रे अश्वत्थ पत्र उपरे भासी भासी आसिले। तेबे ए सबु हेला मन गढ़ा कहानी। सारा विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति हेउछि। आत्मा अमर एवं ता भितरे थिबा पाठ मध्य अमर। पाठ केबे घोरी होई जाए नहीं। सत्य जुगरे सही लक्ष्मी नारायणकर सूर्यवंशी राजधानी चली आसुछि, जहाँकि केबे भी बदलु नहीं। दुनिया नुआरु पुरुणा एवं पुरुणारु नुआ होई चलीछि। प्रत्येकंकु अविनाशी पाठ मिलिछि। बाबा कहउछंती भक्ति मार्ग रे भक्त माने जेभଳି भावनारे भक्ति करिथांती मु तांकु सेही भଳି साक्षात्कार कराई थाए। काहाकु हनुमानकर काहाकु गणेशंकर मध्य साक्षात्कार कराई थाए। सेमानकर सेही शुभ भावना को पूरण करी थाए। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि। तेणु मनुष्य माने भावंती भगवान समस्तक भितरे अछंती, सेथिपई सर्वव्यापी कही देउछंती। भक्त मानकर माला मध्य रहिछि। पुरुष मानक मध्यरे नारद शिरोमणि रूपरे
पुणी नारी मानक मध्य मीरांकर गायन रही। भक्तमाला अलगा, ज्ञानमाला अलगा एवं रुद्रमाला अलगा। भक्त मानकर मालार केबे पूजा हुए नाही। रुंडमाला अर्थात वैजयंती मालार पूजन होइथाए। उपरे हेला फूल, तापरे पुणी मेरु जुगलदाना, तापरे हेले पिला माने जेउ माने राजगादी उपरे बसुछंती। वैजयंती माला ही विष्णुकर माला अटे। भक्त मानकर मालार केवल गायन होइथाए। रुद्रमाला को तो समस्ते गड़ाउछंती। तुमे माने भक्त नुह, ज्ञानी अट। बाबा कहउछंती मोते ज्ञानी तु आत्मा प्रिय लगी थांती। बाबा ही ज्ञानर सागर अटंती। तुम मानकु ज्ञान देउछंती। तुम मानकर मालार ही पूजन हेउछि। अष्ट रत्नकर मध्य पूजन हेउछि, कारण सेमाने ज्ञानी तु आत्मा अटंती। सेमानकर अर्थात सही अष्ट रत्नकर मुद्रिका तैयारी करी पिंधि थांती, कारण सेमाने भारत को स्वर्ग रे परिणत करुछंती। सेमाने पास विथ ऑनर अर्थात सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेउछंती। तेणु सेमानकर गायन हेउछि। नवम दाना रूपरे शिव बाबा को मझिरे रखिथांती। ताकू नवरत्न कहिथांती। एहा हला विस्तार रे बुझिबार कथा। बाबा तो केवल एतिकी कथा कहउछंती जे बाबा एवं वर्षा को मने पकाओ, तेबे तुमर विकर्म विनाश हेब एवं तुमे घर को फेरी जीव। पतित आत्मा माने पावन दुनिया को जाई परिबे नहीं। एठारे समस्ते पतित अटंती। देवता मानकर शरीर तो पवित्र निर्विकारी अटे। सेमाने हेले पूज्य। यथा राजा राणी तथा प्रजा समस्ते पूज्य अटंती। एठारे समस्ते हेले पूजारी। सेठारे कौनसी दुखर कथा नहीं। तेणु ताकू कुहा जाए स्वर्ग बा सुखधाम। सेठारे सुख, शांति, संपत्ति सबु किछि थिला। एबे तो किछि भी नहीं। सेथिपाई एहाकू नरक कुहा जाउछि एवं ताकू स्वर्ग कुहा जाउछि। आमे आत्मा माने शांति धामर निवासी अटु। सेठारु पाठ करिबा पई एठाकू आसुछु। आमकू पूरा 84 जन्म भोग करिबा को पडुछि। एबे हेला दुख धाम, पुणी आमे शांति धाम को जाई सुख धाम को आसीबा। बाबा आमकू सुख धामर मालिक करिबा पई मनुष्यरु देवता करिबा पई पुरुषार्थ कराउछंती। वर्तमान एहा तुमर संगम युग। बाबा कहउछंती मु कल्पर संगम युगरे आसुछि, जुगे जुगे नुहे। मु सृष्टि को परिवर्तन करिबा पई थरे मात्र एही संगम युगरे ही आसुछि। प्रथमे सत्य युग थिला, एबे कली युग अछि, पुणी सत्य युग आसीबो। एहा हेला कल्याणकारी संगम युग। जेउ समय समस्तंकर कल्याण हेबाकू जाउछि। बाबा समस्तंकु रावणर जेल रु मुक्त करुछंती। तेणु तांकू दुख हर्ता सुख कर्ता कुहा जाउछि। एठारे समस्ते दुखी। तुमे सुख धाम को जीवा पई पुरुषार्थ करुछ, किंतु सुख धाम को जीवाकू हेले प्रथमे शांति धाम को जीवाकू हेब। आज को 5000 वर्ष हेब तुमे माने पाठ करी आसीछ। बाबा बुझाउछंती तुमको निजर घर को छाड़ीबार 5000 वर्ष होई गलानी। एहा मध्यरे तुमे भारतवासी माने 84 जन्म नेई सारिछ। एबे तुमर अंतिम जन्म अटे एवं समस्तंकर वानप्रस्थ अवस्था। तेणु समस्तंकु जीवाकू हेब। गायन मध्य अछि ज्ञानर सागर बा रुद्र। एहा हेला शिव बाबांकर ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा ही पतित पावन परम पिता अटंती। रुद्र नाम तो भक्त माने देइछंती। तांकर प्रकृत नाम केवल गोटिए शिव। शिव बाबा ब्रह्मा को द्वारा स्थापना कराउछंती। ब्रह्मा मध्य जणे ही अटंती। एही पतित ही पवित्र ब्रह्मा हुअंती, पुणी शेषरे फरिश्ता होई जांती। जहाँ को सूक्ष्म लोकरे देखाउछंती सी अन्य केही नुहंती। ब्रह्मा तो जणे, किंतु ये व्यक्त सी अव्यक्त। ये संपूर्ण पवित्र होई गला परे यांको ही तुमे सूक्ष्म लोकरे देखिब। सेठारे हाड़ मांसर शरीर न थाए। केउठी? सूक्ष्म लोकरे। बाबा बुझाई थिले
ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ମିଳେ ନାହିଁ ସିଏ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଭୂତ କୁହାଯାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି କେହି ଭଲ ଆତ୍ମା ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଖରାପ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବେ ନା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବର୍ଷା ମିଳିଯିବ। ଏହା କେତେ ସହଜ! ନାମ ହିଁ ସହଜ ରାଜଯୋଗ। ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ହଠ ଯୋଗ ଅଟେ। ରାଜଯୋଗ ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ ଅଟେ। ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମରଣ, ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ହଠ ଯୋଗ, ଏହା ହେଲା ସହଜ ଯୋଗ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏହିଭଳି ମନେ ପକାଅ। କୌଣସି ଲାଇଟ୍ ବା ପଦକ ଆଦି ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତ ସେହି ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ସେହି ପାଠ କରିବାକୁ ହେବ। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠାରେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ପୁଣି ତୁମକୁ ହିଁ ନମ୍ବର 1ରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମବାଲା ନଥିବେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣ ତ କେବଳ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଥିଲ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାବଂଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅଛ। ଏହି ସବୁ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯେପରି ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ରକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଏହା ମୋ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଝିଅକୁ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନାରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ନଚେତ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର ମିଶି ଯାଇଛି ତାହା ବାହାରିବ କିପରି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ଏହି ପତିତ ଶରୀରକୁ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ, ସବୁ ଆତ୍ମା ମଶାମାନଙ୍କ ଭଳି ଘରକୁ ଉଡ଼ିଯିବେ। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ଏହି ବିନାଶରେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ମରିବେ, ବାକି ଅଳ୍ପ ରହିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜାମାନେ ତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବେ, ବାକି 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା ଥାନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, 9 ଲକ୍ଷ ତାରା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜା। ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ପରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଇଡ୍ ହୋଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମର ଖାଦକୁ ଭସ୍ମ କରି ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମର ଖାଦକୁ ଭସ୍ମ କରି ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗରେ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗରେ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ସର୍ବଦା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମୁସ୍କିଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଭବ। ସର୍ବଦା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମୁସ୍କିଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିଭଳି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଏ, ତେବେ ନିଜର ବୋଝକୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ନିଜେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇଯାଅ। ତେବେ ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କ ଭଳି ଦିନ ରାତି ମନେ ମନେ ଖୁସିରେ ନାଚ କରୁଥିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେକୌଣସି କାରଣକୁ ନିବାରଣ କରି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ଅଟନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାରଣକୁ ନିବାରଣ କରି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ଅଟନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯାହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆତ୍ମା ସଦା ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ ଯେ ମୋର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ, ସନ୍ଦେଶ ଦିଆ ପତିତ ପାବନ, ରୂପ ବସନ୍ତ ହୋଇ କର ଦାନ, ଏକ ରସ ସ୍ଥିତି ରଖ ହେ ମନ, ମୁଖରୁ ଝରାଅ ଜ୍ଞାନ ଯେ, ସେବାଧାରୀ ସହ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ରୁହ, କୁସଙ୍ଗକୁ ସାବଧାନ ଯେ। ବାବା ବାଦ ସାହି ରଖିବ ମନେ, କାହାର ନିନ୍ଦା ନ ଶୁଣିବ କର୍ଣ୍ଣେ, ମନ ମନା ଭବ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧରି, ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ସେ ଅମରପୁରୀ, ବୁଝାଅ ଜଗତ ଜନ ଯେ। ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ସାର, ଶୁଣିଲେ ହେବ ପାବନ ଯେ। ଅପସେବା କର ନାହିଁ ମୋ ଧନ, ଚର୍ଚ୍ଚା କର ସଦା ଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନ, ରାବଣର ବହୁ ରୂପକୁ ଜାଣ, ଦୂରେଇ ରହିବ ତାକର୍ଷଣ,
ମନେ ରଖ ଏହି କଥା ଯେ ସାହସ ରଖିଲେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଯେ ନିର୍ମାଣ ଚିତ ଯେ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବ ହୋଇ ନିର୍ମାଣ ସେବାରେ ପାଇବ ତ ସଫଳତା ମନେ ଭାବୁଥିବ ଜଗତ କର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ପିତା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ଚଇତା ପତିତ ପାବନ ସେ ତ ସଦଗତି ଦାତା ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ପିତା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ଚଇତା ପତିତ ପାବନ ସେ ତ ସଦଗତି ଦାତା ଯେ